Danas ću, moji dragi gledatelji, pričati o daleko najgorim namirnica za vaše bolesno srce. Dakle, sve ove namirnice koje ću vam danas govoriti uzrokuju srčani udar, krvne ugruške, bilo koju drugu bolest srca, recimo visoki krvni tlak i sl. Dakle, jako pratite mi emisiju do kraja, biti će vam jako bitne informacije i na kraju emisije ću vam dati nekoliko mojih savjeta kako ćete prirodno i sigurno sprječavati upravo bolesti srca i krvnih žila na najbolji i najzdraviji naravno mogući način. Sad ću vas, moji dragi gledatelji, iznimno nasekirati. Nažalost, ova emisija će biti takva, ali ekstremno bitna. Dakle, ovo je stvarno, morate ozbiljno shvatiti. Praktično sve ono što najviše volite uzrokuje najgore bolesti današnjeg modernog načina života. Jer puno puta sam rekao, bolesti srca i krvnih žila su broj jedan uzrok smrti i onesposobljenja u modernom načinu života. A jedan od glavnih uzroka je enormno konzumiranje ekstremno loše hrane dugi vremenski period. I sva istraživanja su fenomenalno jasna. Nekad prije 30-40 godina bolesti srca i krvnih žila, visoki krvni tlak, krvni ugrušci, srčani udar, ljudi su najčešće oboljevali za 60-70 godina pa nadalje. Danas vi, nakon 30 godina kasnije, imate enorman broj osoba koji imaju 20-30 godina, ja mislim da se toga svi itekako svjedoci, svako malo čujete da je netko umro od srčanog udara i slično, ili u puno mlađim godinama života. Šta se tu promijenilo? Mi smo enormno promijenili svakodnevni život u zadnjih 30 godina. Ima puno razloga zašto se dovodi do srca, bolesti srca i krvnih žila, a jedan od najgorih je ona hrana koju mi konzumiramo. Mi izuzetno puno jedemo jako loše hrane i namirnice. I prva hrana koju morate potpunosti izbaciti, ukoliko želite spasiti vaše tijelo da ne dobije srčani udar, krvne ugruške i slično, bit će proizvodi na bazi mesa. Specijalno crvenoga mesa. Pa onda razmišljamo o svim onim situacijama vezano za mesne prerađevine. Kobasice, šunke, slanine, salame i sličnog tipa mesnih prerađevina su jedan od glavnih uzroka nastanka srčanih bolesti. Vi kada to redovito konzumirate, imate enormnu potenciju da dobijete srčani i moždani udar, visoki krvni tlak. Jer sve te vrste namirnice koje ću vam kasnije nabrajati, krcate su prije svega sa soli, sa šećerom i izuzetno lošim kolesterolom. To je onaj kolesterol koji mi nazivamo LDL kolesterol ili kolesterol niske gustoće koji ima nevjerojatnu mogućnost stvaranja krvnih ugrušaka. Upravo iz ove perspektive sve ove namirnice su krcate time. Vi ukoliko jedete meso praktično svih mogućih vrsta. Mi kada govorimo o konzumiranju mesa, ja osobno nam preporučio da recimo 2 puta tjedno jedete meso, ali neka bude organski proizvod. Što vi svakodnevno jedete? Koliko puta su vam, moji dragi gledatelji, recite mi, koliko puta su vam rekli da vama nije namirnica ili obrok bez mesa? Zašto je to tako? Šta mislite? Upravo je potpuno suprotno, vama mesa može treba 2 puta tjedno i neka bude organski proizvod ako je ikako moguće. Dakle, vi ako redovito koristite meso i mesne prerađevine, imate značajnu mogućnost nastanka srčanog moždanog udara, visokog krvnog tlaka. Isto tako, morate razmišljati, ukoliko redovito konzumirate brzu hranu, a to je hrana kao što su pice, hamburgeri, ona dostavna hrana koju redovito ljudi jedu da se počaste, Bože moj, je isto tako krcata sa solju, rafiniranim prerađenim ugljohidratima, mesom i sličnima, apsolutno morate izbjegavati. Dalje što morate voditi računa. Postoji određena skupina namirnica koje su krcate enormno sa nezdravim masnoćama. I to kada jedete ovakve vrste namirnice, a vi njih se često stavljate i u, brzu hranu, imate ga jako puno u mesu, ali se može naravno pripremati ovakve vrste namirnice sa ovim masnoćama i enormno pogoršava vaše zdravlje. Mi se nazivaju nezdrave masnoće ili hidrogenizirana ulja. Tu specijalno razmišljam o onim najjeftinijim uljima što postoje. Suncokretovo ulje, repičino ulje, ulje šafranike i slične vrsta ulja koje redovito konzumirate enormno pogoršavaju zdravlje vašeg srca. Ali u istu skupinu spadaju margarini, majoneze, recimo maslaci i slična vrsta perspektive. Recimo ona vrhnja za kuhanje i slično. Krcate su enormno loša za vaše srce. To isto morate izbaciti svakodnevne prehrane. A sve vam to čini jako fino i ukusno, jel tako? Samo da lijepo uzeti što je više masnoća i situacija je super. Isto tako, morate apsolutno izbjegavati prženu hranu.
Hoćete pržiti meso, hoćete li pržiti, ne znam, nekakvu vrstu povrća ili šta god, dakle prženo, specijalno u tim lošim masnoćama je katastrofa za vaše srce i krvne žile. Dakle i to moramo izbaciti iz organizma, a sve, zapravo iz svakodnevne prehrane, a sve to volimo enormno jesti. Dalje, sve na bazi bijeloga brašna, bijeli kruh, bijela riža, bijela tjestenina. Peciva svih mogućih vrsta, pekarski proizvodi, ne znam, ćevapi, bureci, kroasane, vafli, slično, dakle toga tipa, sve što je na bazi bijeloga brašna, bijele riže, bijele tjestenine, enormno je loše za vaše organizam. A sve to enormno volimo za jesti. I sad kad se baš pitate šta ćemo mi jadni jesti ako ovo ne jedemo, imate more drugih opcija koje ću vam reći na kraju emisije. Dakle, vodite mi računa o tome. Dalje, ono što enormno pogoršava, dakle, vaše zdravlje biti će apsolutno šećer. Mi enormno konzumiramo šećer svakodnevno. I zadnjih 30 godina mi šećera konzumiramo kao nikad više u povijesti. To su sad druge priče zašto mi to tako jedemo. Hoću samo reći da je za lakše razumijevanje shvatite. 90. godina prošloga stoljeća prosječna osoba u razvijenom svijetu je konzumirala 7 do 8 kg bijelog rafiniranog šećera u jednoj godini. Današnja prosječna osoba u razvijenom svijetu konzumira 80 do 90 kg bijelog šećera svake godine. Jer si možete uopće razmišljati koliko je to količina šećera u našem organizmu. On izaziva teške ovisnosti, čini vas brzo gladnima i između ostalog djeluje izuzetno upalno na vaše srce, krvne žile i sl. Sve što znate što je slatko morate jesti u iznimno malim količinama. Kolači, rekli smo keksi, slatki namazi, što god da je slatko morate svesti apsolutno na minimum. Jedna od najvećih opasnosti su vam slatka pića. Sokovi, recimo energetska pića, recimo ledeni čaj, međutim ukoliko konzumirate alkohol, ista situacija. Jer vi kad ubacujete tekući šećer, a oni su krcati sa samim šećerom, enormno pogoršavate dakle, vaše zdravlje i jako kratkom vremenskom periodu u vašem krvotoku skoči šećer koji enormno dakle, loše djeluje na vaše srce i krvne žile. Vodite računa o onim otrovima koji se nazivaju grickalice. Dakle, grickalice raznih vrsta. Dakle, čips, ne znam, kreker i slična vrsta perspektiva apsolutno izbaciti svoje svakodnevne naravno konzumacije i vodite apsolutno računa, većina ovih zapravo konzerviranih proizvoda iz dućana su iznimno krcati sa nutrijentima koji vam uništavaju srce i krvne žile. Jesam sad puno nasekirao, jesam kao i moji pacijente ovdje u ordinaciji svaki puta kad vam pričam o tome. Međutim, to je nažalost činjenica. Dakle, vi kad ovo konzumirate, puno su veće šanse da razvijete dakle, bolesti srca i krvnih žila. Međutim, postoji izuzetno puno namirnica koje trebate konzumirati pa da se ovo ne dogodi. I na mome kanalu imate 1000 video zapisa o samoj ovoj temi, međutim u kratkim crtama ću vam reći. Šta trebate jesti ako ne želite jesti ove otrov za vaš organizam? Prije svega povrće. Ajde, molim vas, konzumirate, dakle, povrće, imate ih 1000 vrsta povrća i neka glavni, dakle, namirnica koju želite konzumirati svaki dan će biti povrće. To kako bi ja rekao, kada pojedete jedan tanjur dnevno, 70% tanjura neka svaki dan bude povrće. Kuhano, recimo variva, sirovo povrće, dakle iz svih mogućih vrsta. Uopće vam neću napominjati da treba biti organsko, ako nije organsko jedite i ovako drugoga tipa. Isto tako umjereno jedite voće, 1 do 2 voćke dnevno, može vam pomoći dakle vašemu zdravlju. Enormno zdrave namirnice za vaš organizam su cjelovite žitarice, dakle orašasti plodovi i sjemenke, umjerenim količinama svaki dan ih konzumirate. Kao što sam malo prije napomenuo, nezdrave masnoće se nalaze u onim specijalnim namirnicama, međutim imate nešto što se nazivaju zdrave masnoće. Njih apsolutno želite svaki dan. Ekstra djevičansko kokosovo ulje, ekstra djevičansko maslinovo ulje, avokado ulje, ne znam, bućino ulje, ulje od oraha, orašasti plodova i slično, enormno dakle poboljšava vaše zdravlje. One namirnice koje vi itekako naravno želite konzumirati, apsolutno će biti cjelovite žitarice kao što su raž, ječam, zobene, pahuljice, burgulj, heljiga, pir, integralna riža, recimo kus, redovito konzumirajte gljive, čajeve. Recimo ono što ću vam preporučiti, daj molim vas počnite začinjavati vašu hranu. Ajde molim vas, nemojte se ograničiti samo na ovim standardnim začinima, 5-6 standardnih začina koje imate. Oni su prilično jeftin način enormnog pojačavanja vašeg zdravlja. Pa onda imate u svojem ormariću u kuhinju, ne znam, 15-20 začina raznih tipova. Kajinski papar, ne znam, džumbir, kurkuma, celonski cimet, dakle kardamom i slično. Dakle, ubacujete u vaše svakodnevnu konzumaciju, enormno pojačavaju vaše zdravlje. Pijte puno, recimo juhe su vam enormno zdrave. Praktično svaki dan, ako ikako mogu, konzumirati dakle juhu.
juhe, raznih vrsta juhe, variva, konzumirajte, enormno su bitni za vaše zdravlje. Dakle, generalno imamo puno namirnica koja može pomoći. Međutim, za današnju emisiju ja sam htio napomenuti da ovo što sam rekao malo prije su najgore namirnice za vaše srce i krvne žile. Da li vi, dragi moji gledatelji, jedete ovakve vrste namirnica? Vjerujem da jedete. Ajde komentirajte me ovdje ispod videa. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moji svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod videozapisa pretplatite na moj kanal. Koji je najbolji vitamin koji će sprječavati nastanak ovih krvnih ugrušaka, visoki krvni tlak, srčani i moždani udar? Ovdje pored mene imate jedan videozapis, kliknite na njega, saznat ćete jako bitne informacije kako ćete spriječiti ove najgore bolesti današnjeg načina života. Hvala najljepše što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.